Never. Khan. Honorable Chairman, Chief Executive Councillor, LASDC Kargil, Sri Kacho Ahmed Khan, respected District Magistrate, CEO, University of Ladakh, Kacho Imtiaz Sir, Director, Kargil Campus, Madam Kanis Fatima, Dean Student Welfare, University of Ladakh, Assalamu alaikum and a very good morning. With a deep sense of honor, I, Dr. Muhammad Taqi, Equality Today for a Sustainable Tomorrow, which is being organized on behalf of Kargil Campus, University of Ladakh. I wish and recognize the achievements of women in different spheres while bringing attention to important issues. We would like to formally begin this program by welcoming our esteemed invited guests. Welcome our chief guest, Chairman, Chief Executive Councillor, LASDC, Shri. Now may I request Registrar, I request Now I request Dr. Firdaus. Now I request Ms. Dr. Nazima Rasool to formally welcome Dr. Kanis Fatima, BMO. Now I request Khatib. Now at last I again request. Thank you. Madam, I welcome you. Honorable Councillor Kargil, Mr. Muhammad Ali Sahab, Dean Student Welfare, Dr. Amjad Ali Sahab, Sarpanch, Namaste and Jule. First of all, I would like to and today is the International Women's Day, and University of Ladakh is celebrating this day having a great significance. It's my immense pleasure to welcome our Honorable Chief heartfelt, warm regard to Dean Student Welfare for being with us today. मौके पर मैं आप तमाम बिलखुसूस ख़वातीन को और यहाँ आज का दिन हमारे लिए एक बहुत ही और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे, but we are silent folk is contributing towards the progression of the society. यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इसका जो थीम है जेंडर क्वालिटी टू वो सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि जब तक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल स्पेस जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ नहीं हो सकता है। ये कहा जाता है कि देयर इज़ नो चांस फॉर द वेलफेयर ऑफ ए reforms is required for them. जितने भी ख़वातीन मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने ये कोशिश किया है कि हम जो इनविजिबल भी है और जिनको रिकग्निशन नहीं दिया जाता है, तो हमने ये कोशिश किया है जहाँ तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक़ है, यहाँ जितने भी हमारे प्रोग्राम्स रहते हैं, ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट जो है वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जहाँ पर है
اور ٹرائبل ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو یونیورسٹی میں اسٹیبلش انسان میں عورت نہ ہوتی، اگر بس میں انسان میں عورت نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر چند الفاظ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تمام عورتوں کو عالمی یوم خواتین مبارک۔ آج 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ 1909 میں پہلی بار امریکہ بھر میں 28 فروری کو سوشلسٹ پارٹی آف امریکہ کی جانب سے خواتین کا دن منایا گیا۔ ایک میں کلیرا زیٹکن نے دیا۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ دنیا بھر میں ایک ہی دن میں یوم خواتین منایا جائے۔ 2 سال بعد عالمی خواتین کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ آج یعنی 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین کو بین الاقوامی سطح پر منانے کا مقصد دنیا بھر میں مردوں کو خواتین کی اہمیت سے آگاہ کرنا اور لوگوں میں خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے پیش قدمی کی ترغیب دینا ہے۔ کرگل کے اطراف و اکناف سے آئی ہوئی خواتین کا اور جو سول انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کو میری طرف سے سلام ہے، جن میں سے خاص طور سے جیسے ہم جنسی نابرابری ہو اس کی بات کریں، بڑے تعلیم سے وابستہ ہوں تو میں کچھ باتیں اسی کے متعلق آپ کے گوش و گزار کرنا چاہتی ہوں۔ اگر ہم عالمی سطح پہ ہندوستان کی تعلیم سے متعلق اعداد و شمار کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صورتحال جو ہے وہ قطعی تسلی بخش نہیں۔ پہ بیسڈ ہے، اگر آپ ان کے جو را ڈیٹا ہے اس کا اگر آپ اس کو دیکھیں گے، آپ کو یہ ڈیٹا کہیں سے مل سے بالکل محروم ہے، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اعداد و شمار آپ کے پاس تب ہے جب آپ کے پاس ڈپٹی کمشنر سنتوش سکھدیو صاحب راجستھان میرے لیے ایک یونیک ایک منفرد دن ہے، اس لیے کہ ایسے مواقع بہت ہی کم ہم لوگوں کو ملتا ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع ملے۔ لہٰذا سب سے پہلے میں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج کے اس پلیٹ فارم سے مجھے اپنے اظہار رائے کا لوگوں کا یہ الزام رہا ہے کہ اسلام ایک تنگ نظر ہے، مردوں اور عورتوں کے درمیان امتیازی سلوک برتتا ہے۔ سورہ نساء تو اس دور میں کسی کے ہاں بچی پیدا ہونا جو ہے وہ ایک جرم سمجھا جاتا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ قرآن میں جو یونیورسل بک ہے سورہ نحل آیہ نمبر 16، خداوند عالم فرماتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب کسی کے ہاں بچی ہونے کی خبر ملتی تھی، بچی کے پیدا ہونے کی، تو ان کے چہروں کا رنگ کالے ہو جاتے تھے۔ وہ نم ایک آر سمجھتا تھا، ذلت سمجھتا تھا اپنے لیے۔ وہ قزیم، جیسے ہی بچی ہونے کی خبر ملتی تھی، جو خالق کائنات یدخلون الجنہ ولا یظلمون نقیرا کو جزا دینے میں، ان کو انعام و اکرام دینے میں رتی برابر فرق نہیں کرتا۔ مرد و زن میں اسلام میں کوئی فرق نہیں، بلکہ اسلام میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو عزت دی ہے نہیں، جو کہ ہر مذہب میں ہے۔ پریزنٹیشن پیش کرنا چاہتی ہوں۔ آج 8 مارچ کو بین الاقوامی یوم خواتین منا رہے ہیں۔ میں فخر محسوس کر رہی ہوں کہ دنیا کے باقی جگہوں کی طرح آج کرگل میں بھی یہ اس دن کو ہر روز ہر وقت منانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، تو اسی لیے ہم نے بھی ایک کوشش کی وومن امپاورمنٹ کو لے کر کام کرنے کی۔ I advocate Zarina Bano. It is very prestigious part for me to speak on such a special and auspicious occasion that is International Women's Day. Auspicious day. Empowering
woman is empowering humanity. I would like to express my gratitude to all the people present here, and let me wish a very happy Women's Day to all the की बात कही है। हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की है, जो माँ को उम्मे अबीहा का भी लक़ब दिया गया। उम्मे अबीहा यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदर का भी दर्जा दिया गया। मोहम्मद को जोड़ने वाली कड़ी थी। अगर हम औरत की बात करें, औरत एक महवर मरकज़ यानी एक नस्ल को हयात یا خدا را شکر الناس كيف سبادين جدی کے صبح يا مبارك ہے یا مبارک سوسے اندا مبارک ہے مبارک ہے Garit jan naujang rinmoche bumix kiana denangi ata ama kaka fono ache nomo ringen dung fo faspun kimches yang nas bacaan mongwe yongel gahina khangme tukshi dekasnan ma sabak na shil sabi tukshi gahina fo faspuni zircha bache rgyuk tuk sab bana bakhsto ni skitang se zdukngali kakha Ngenshik ga suchigis tigidari karchik chok samna ngachi office la daksa dada ki chhari dadi ka chashma todte hain ke jaise kaach todte hain bhook lage to rote hain lori sunकर सोते हैं गाँव बुसाइन या बोमोइन खोंगामा ठेकेदारी कार्ड चुआंगिन चाइन गा सुचिगिस ठेकेदारी कार्ड चौक सबना ngachi office la yong se thuk bazar itlao choms yama ngas ठेकेदारी कार्ड पूछ रहे थे Pala mo kailangan na tigidari card susot na napiandu se da porobotun twindu nari lazim tigidari la samumi umat cement jiske apona kere lazbet tigidari porobotun chuchas buzurmet pa bomu buze basana chivet Ngenshik ga suchigis polisiang form skangtuk samna busain ya bomoin ngachi office la skyote farampu len mazar itlao choms ये वाले अबू mas polisi form bus कहाँ थे पुलिस चेता छानडी बुहे छानडी सोंग इफ जो पुलिस सोंग छानडी बे मार्शी जाओ
강마 독생 강메라시 고스튜 교가 부체라시 뭐마 부체라스메 폴리시안 폼스가 마치 Tawakkul Umikin Piyabisi Yulla Yargas Gosnari Yulla Yargas Gosnari Achimarilla Vorto Achimarilla Vorto Assalamu alaikum Jule Yantang gama Diang dam se yon se Yantang gamme uju terish Yantang gama thong se te Diring sapa Ngati yulyang Chanzik neta so Yargyaz de khanpu Mana mayos Diring na eltik taraki chachin Diring na eltik Diyul pyam bumuin busain Gangma nyambo choks la nyambo dulna lepchin Chezera nga diyuli MP alangsh Depilla Bomoy चुप पता लगा पार्लियामेंट ना एमपी ना मैंने हम लोग को एमपी सकी थाली खुचा बिन सपोर्ट किया था आंसर जबरदस्त ना नाम पोना किनागा यान मामेद एमपी जो से लद्दाख को समझना चाहिए Bumoin ko changin chame Bumoin ko changin chame Bumoin 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 changin chame Diring di waqt bigana nga sambat angsin ngas ngari lam purtase ngari lam purchose ngari muqam chikanga lep se mane yang ngadi jage ka lok song chame
Minga chisa bani. Yarai mi minga chides. Lam patha se gadi shula. Lam thagrisi. बहुत बजे छावा से खुद तू भी छचार गलेगा क्या हो तो तुम्हारा ना डिगरे शीशा से जा तुसी ते नवा देरा शीशा गाड़ी हम ना गाड़ी में करते रहो ये तो गाड़ी में जो ये शीशा जाते तू के गाड़ ने यारानी ना सुनो ना सुरोना मना गामाशिस पर याराम मना माशिस नहीं यारा मा माशिस पर मैं यारा बोमो मा Ona tommin bagar kyam. Yara sura ma shespin. Tikpa ka shisha masta lam patha se ka. Ten do gan yara shishano. Chiba se yaidu? Chiba. Ni aina butikes? Aina ma bani chance le tu indu. Ni dia bu naina butike batani. Ma ba gadi shula. Chance le tu indu. Yani ken ni aina butte. Yano shik gadiu. Kaka chidare. Jik pa? Se dul bes kila gadi chiba shipa. Mishimi lazim ne jik bana shimu gale. This is the shulu thodi na shul dastani. Mashulna aina buti chahire. Ye gadi aina sar kar duba. Kaka chidare. Aini kasare ka gadi shudul ballo. Ye gadi dul bada. Tik pata ka natek ma gadi shula. Ni natak ma yara yongi wa. Es shula. Shula es. This song. Natak ka klip kuze. Gadi shuna. Jomet. Ma shuna ni. La 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 la. Afsus yo tagara pulis apata. Selamun aleyküm. Alaikum assalam. Ya jaji jasko. Yanno moya di tsame dika dika dasakhachi gosha dupa tsamo juju pa. Ya, ji dasta khalchin. Jui no moya rana ni tsamo polisianu paramskanchin pa. Deka na tu dika mana dasakhachi kono pa juju yarisa postane transpadianu yod pa nomek derechi. Samoy na yari. Ongi samoy to. Pulis am param sansina. Ona polisi paramskansin tamana inşallah yapamocik dennana. Pulis am sansin. Baha. Yantanga zera spirik. Ya jam pukorain. Detana ngas polisi paramskan destana. Zer mi zerenga gara milepcha basu. Diamis. Naksa, yon sama namza lokpa mammo migar bade ni laga goz busi yon be. Ya to aji yaram sans lokpa men mamik. Ya uju bu samoya. Bomo kam men hai, usawasi. Mana ujula samo mana na hava se tik base. Ya tul bu samoya. Dan namaz dika mana daskhat por ring mek bas tansu. İnşallah takhan den. Assalamualaikum. Wa alaikum salam. Wa nono pakintan. Tiko daji gasumi. Nas dika daskhat chiklen masumi mapa. Ona samoy du polisen param bisulo. Odeka dika deni kes tamasumi mapa ya. Juji. Ona Antes sabes que o damas polícia. Mana bomo bu sa polícia chacha dendegi nani? Yasto saya. Wano no chiso seno gindana. Daranga de zanasi mana dagyanusi tusi de samman pure madu shano no. Nazna naran targat pomi samse. Kintan jawan onlana mana raksa shans pyari yosu tu sami. Daranga de tosi kinte samman yaksu. Jab bomo police no chayan jamena. Ana zerin zomin ve bomo bu sa nanga tukcha gelain zerin chide kana zerin nanga. Yawan no. Kerang azar narik desa nazar batping. Naran koran in narik sawak mana mazir chu.
وا سواق زره اتا امي قبول بك ABCD زرچنا زره ona desert batin mana gana mahlechu police ununa mana lapatam se teneke resule zana ata ammi ka belge tanchina zare chi mana maja chuspin to sam nono dunin minsu jahil de bichara ata apun khus dikpare gonna तालीम में पना कोई हक सोंपा दक्सा ना दो सौ मिशार बोलते दक्सा दूस को सोमाय होसिन दादी दूस पे हम बोसाना वो में हरक चिमा में माना मिशा होशी बेचार बस में Eris karamana sahi. Jikri sina ngati societies ngatang women gara le chupame khes gilas ko bachina zare. Ni sere sina ngatang women anu ngatang women anu ko to shikshi hoy kinga gilas bachin chuga ngar gyalek choga ngar michoga shik sin chap sin duke. Ya ben luse na inclusion luse yang dar shilas dolas ben duke. ona samo eris pero dandai ye he ngates itu jakcha digana stik par rangi bomon ko bakston base janmina na kerchin zerenchi ko nga talim ya no chang ko ya kami mijak pa woshin ya janmina nga chakanin janmina na raina khani bomo yari bomoin yang atu na peshes mi ba woshin digana stik pa yu hawa woshazin busana bomya chan hala me सलाम व झूले। जैसा कि मेरे पहले भी सारे वक्ताओं ने बताया so much artist introduction Muhammad Abbas Siyawar Abdul Hamid Sadiqa Banu Fazana Batul Noor Jahan Mohammad Isa और मैं काचो अहमद खान थैंक यू। स्पेशली जो बच्चे पढ़ते हैं बट इतने ध्यान से नहीं पढ़ते, हमारे फंडामेंटल राइट्स है या फिर हमारी ड्यूटीज़ क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, मुझे लगता है कि हम सब ने स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स ने इन सारी चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब तक आपको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं रहेगा तब तक आप उसको स्ट्रगल नहीं कर पाओगे, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे वो सारी चीज़ें नहीं होती है। हम सब जानते हैं कि महिलाओं के शिक्षा के लिए कितना ज़्यादा काम हुआ है और आज हम देखते हैं जिसमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो एजुकेशन के बारे में, नॉलेज के बारे में, नॉलेज इज़ पावर, हम सब जानते हैं कि जब तक हमें नॉलेज नहीं होगा, हमें चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा और हम उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाएंगे। ये स्पेशली हमारे लेडीज़ के लिए ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज जब तक आप इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे तब तक आप किसी और पर डिपेंडेंट होते हो, और किसी और पे जब डिपेंडेंट होते हो तो आप अपने हिसाब से काम नहीं कर पाते हो, आप कुछ चीज़ों को जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव नहीं कर पाते हो। इसके बाद मुझे लगता है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि इसमें डॉक्यूमेंट्री में हमने देखा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल्स में यहाँ पे है नहीं, कोई भी इलेक्टेड काउंसिलर नहीं है हमारे पास में। पंचायत सिस्टम में हमारे सी साहब उसमें डॉक्यूमेंट्री में बता रहे थे कि काउंसिल की जो सब्सिडी स्कीम है उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को प्रपोज़ किया है, उसका अप्रूवल हम अवेटेड है। उसमें हमने बच्चों के लिए जो वर्किंग वुमेन है या हमारी कॉलेज जाने वाले बच्चे उनके लिए स्कूटी का प्रोविज़न रखा है, के लिए स्कॉलरशिप के लिए रखा है, स्किल डेवलपमेंट के लिए रखा है, ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए रखा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और हम सच में चाहते हैं कि इसमें वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा हो डिस्ट्रिक्ट में। ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे वुमेन राइट्स के बारे में, औरतों के हकूक़ के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर तफसीलन बयान, उन्होंने तफसीलन बता दिया कि जो इन दौर है, कंपटीशन का दौर है। और अभी हमारे रिलीजियस स्कॉलर शेख अब्दुल्ला साहब ने कहा कि इस्लाम में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप लड़कियों को तालीम मत दो, उन्होंने तफसीलन बता दिया और अब हर कोई जानता है, लेकिन वो सिर्फ जहालत था जिसकी वजह से हमारी लड़कियों को, पर्टिकुलरली लड़कियों को, लड़कों को भी कुछ हद तक, उसके बाद लड़कियों को तो मेरे ख्याल में अभी कुछ अगर हम 20, 30, 40 साल पहले देखें हमारे सोसाइटी में तो बिल्कुल ही यहाँ पे पढ़ने नहीं दिया जाता था। लेकिन मेरे ख्याल में अब हमें उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टीट्यूशंस में आज के डेट में। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इवन हमारे रूरल एरियाज़ में भी आप जाएंगे वहाँ पे भी हम देखते हैं कि लड़कियों की तादाद लड़कों से ज़्यादा है। इससे हमें ये मालूम होता है
کہ اگر بے شک پیرنٹس اگر میرا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہماری سوسائٹی میں ہم نے اویئر کرنا ہے پبلک کو، پبلک مینس زیادہ تر مردوں کو، مین کو اگر عورتوں کی اہمیت، ان کی امپورٹنس کے بارے میں اگر ہم نے بھی دونوں LHDCs میں وومنس کا ریزرویشن ہونا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم اوور آل اینڈ ایکول ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح سے آپ کا وومن امپاورمنٹ میں ابھی ہم نے دیکھا یہاں پہ آنر کیا انہوں نے، کہ ابھی DC صاحب نے بھی کہا کہ سب سے امپورٹنٹ اگر عورتوں کے لیے ابھی ہے یا ہمارے بچیوں کے لیے ہے تو وہ ہے فائنینشیل امپاورمنٹ۔ کیونکہ ابھی آپ دیکھ لیجئے، بے شک اگر کوئی وومن ہے، اس کے گھر میں اس کا سپورٹ کرنے والے اس کا بھائی ہے یا اس کا ہسبینڈ بھی ہوتا ہے یا اس کا بھائی، ہر کوئی کرتا ہے، بٹ الٹیمیٹلی جب تک نہ اس کے اپنے ہاتھ میں کوئی فائنینشیل پاورز نہیں ہوگا کب تک وہ ہاتھ پھیلائے گی۔ اس لیے فائنینشیل امپاورمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو نوکری حاصل کرنا ہے، نوکری کے بغیر بھی آج ایسے ذریعے ہیں، آپ بزنس میں دیکھیے، آپ کسی بھی فیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے ہاں ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو وومن کچھ عورتیں جو ہیں وہ لوگ اپنا کام خود کر رہی ہیں، خود کما رہی ہیں، تو فائنینشیل امپاورمنٹ اسی کو بھی کہتے ہیں۔ صرف نوکری ہے آپ کا ایڈمنسٹریشن کا ہو یا اگر NGOs کا ہو، کہیں ہم کسی کا بھی، تو وہ بھی ایک بہت ہی ضروری ہے اگر ہم فائنینشیل امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو۔ اسی طرح سے اگر ہم ابھی آپ دیکھ لیجئے، آپ کا ایجوکیشن میں تو ماشاءاللہ ہے ہی، عورتوں کی دکان یا لیڈیز کی دکان نظر ہی نہیں آتی، لیکن آج ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ مجھے لگتا ہے 30% جو ہماری شاپس ہیں وہ ہماری عورتیں چلا رہی ہیں، تو یہی تو وومن امپاورمنٹ ہے آپ کا۔ اور وومن امپاورمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری اسکیمز ہیں۔ آپ کا اس نے گولڈ میڈل لیا ہماچل میں، تو اسی طرح ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وومنز کا بھی جو ہے سپورٹس میں بہت اچھا ہم لوگ کر سکتے ہیں، ایکسل کر سکتے ہیں، تو اس لیے جو ہماری اسٹوڈنٹس ہیں اور سپورٹس میں اگر آپ، لیکن ساتھ ساتھ میں آج ہماری عورتیں سائنٹسٹ بھی ہیں، ہماری عورتیں آپ کا ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، پولیس آفیسرز بھی ہیں، تو ان کو دیکھ کے آپ لوگوں میں یہ حوصلہ آنا چاہیے کہ جب یہ لوگ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے کیونکہ جو لڑکیاں جو ہے نا آپ کا جو ایڈوائس جو دیتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں۔ بے شک آئی ایم ویری فارچونیٹ کہ میرا بیٹا بھی ہے، لیکن جتنا میں نے آزمایا ہے، جتنا لڑکیاں دل سے اپنے والدین کے لیے چاہتی ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ بیٹے شاید اتنا سنسیئر نہیں ہوتے۔ تو اس لیے آپ سے میری یہ گزارش ہے صرف یہی کہ یو ہیو ٹو بی ویری آپ لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ ایک تو کانفیڈنس، ٹارگیٹ سیٹ کرنا، اور کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ At the workplace and for that matter, in every sphere of life. Besides having Women's Day, the month of March is lucky for us. It has become a special and relevant for University of Ladakh because on 4th of March last year, the 2 satellite campuses of University of Kashmir were officially handed over to University of Ladakh. And we are really grateful first to Kashmir University and also to the government of India. I have 2 sons. Till the last moment I kept praying for daughters, but God had His own plans. Well, March 4th, from the point 4th of March, and to fulfill their dreams and aspirations. There are no hurdles. The hurdles are all here in your minds. And the speakers before me, all the speakers, especially the lady speakers, have actually said things which have opened our eyes. Our ladies are. That's simply because men do not really matter compared to supreme sacrifices and multitasking abilities of women.